तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करुच्ची लर्न फ्रॉम ओडिशा यूट्यूब चैनल को। आशा करुच्ची समस्ते बिंदास थे पूरा भल थे। तो आज तुम नहीं आसी वन टच गेट सक्सेस सीरीज रो क्लास नंबर 2 जो टॉप 100 कंप्यूटर एमसीक्यू पूरा क्विक रिवीजन करवा। जो क्वेश्चन गुड़िक बर्तमान OSSC और SSC आउ सेंट्रल लेवल एग्जाम जमी आम SSC RRB से गुड़ारे पढ़ी आसूसी जो गुड़ा बर्तमान पढ़ुची से मोस्ट इंपोर्टाट दरकार हे आपंकर ओडिशा पुलिस एथर जो रिक्रुटमेंट बाहर OSF डिस्ट्रिक्ट कनेस्टेबल मोस्ट इंपोर्टाट पिले आरआई अमीन सेमती बहुत सुंदर रही क्लास। आम बर्तमान कम समय अधिक क्वेश्चन केमती डिस्कसन करवा से उपर आमर मूल फोकस रहिबो। तो जदि तुम्हें ये सीरीज को सीरीज वन टच गेट सक्सेस सीरीज प्रथम रू शेष पर्यंत करदौच तेज मुझे कहबी कंप्यूटर तुम्हें फुल मार्क सुनिश्चित फुल मार्क रखा सुनिश्चित और ये पिले क्विक रिवीजन हम आज हम क्लास नंबर 2 आउ टॉप 100 कंप्यूटर डिस्कसन MCQ कराहब आ जोटा आपंपाई OSSC SSC ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दरकार हे। आदि आप PDF तार जब PDF चाहते तेबे लर्न फ्रॉम ओडिशा टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जातु और प्रत्येक दिन जब जीके करेन्ट अफेयर्स क्विज देवाई व्हाट्सएप चैनल आम रही लर्न फ्रॉम ओडिशा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूसरी जाकि जॉइन हो जातु। और सांग मैंने जब क्लास टी भल लगे तेज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने जमारू भूलिए ना। तो मुझे कही रखी पिले समस्ते क्लास टी को प्रथम रू शेष पर्यंत देखु बहुत किसी अच्छी क्लास रे बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन आपण। तो प्रथम क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा हु इज नोन आज द फादर ऑफ कंप्यूटर ताले कि आंसर किए हम चार्ल्स बाबेज। क्विक रिवीजन करवा पिले कम समय अधिक क्वेश्चन डिस्कसन करवा। व्हिच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वेर यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स ताले क्वेश्चन नंबर 2 रो आंसर हो वैक्यूम ट्यूब। ENIAC, EDIVAC and UNIVAC computers belong to which generation पिले ये फर्स्ट जनरेशन मन रखिए पिले क्वेश्चन पड़े फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन पिले से गुड़ा मन रखिए फोर्थ जनरेशन सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर्थ इंटीग्रेटेड सर्किट बा ICS were introduced in which generation of computers ताले पिले मन रखिए क्वेश्चन नंबर 4 आंसर है थर्ड जनरेशन। माइक्रोप्रोसेसर वेर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच कंप्यूटर जनरेशन ताले पिले ये आंसर है आमर ऑप्शन नंबर सी फोर्थ जनरेशन। What material is typically used to manufacture integrated circuit ताले सिलिकॉन व्यवहृत हुए इंटीग्रेटेड सर्किट तैयारी करने। Which of the following is considered the world first successful commercial computer किए हम यूनिवाक आई। The analytical engine developed during the 19th century बा 19 मसीह डिजाइन बाय whom ये चार्ल्स बाबेज। Who is widely recognized as the world first computer programmer आडा लवली जरा मदर कंप्यूटर भी कहा जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बा AI एंड क्वांटम कंप्यूटिंग आर की फोकस एरिया ऑफ व्हिच जनरेशन ताले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जनरेशन रो ऑप्शन नंबर 5th जनरेशन 6 हमर 5th जनरेशन ऑप्शन नंबर सी। What is known as the brain of computer brain of computer ला हमर CPU central processing unit। Which component of the CPU performs arithmetic operations like addition and logical operation like comparisons ताले क्वेश्चन नंबर 12 रो राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर ALU arithmetic logic unit. Which CPU component coordinates and manage the flow of data and instruction between various parts of the computer? Which CPU component coordinates and manages the flow of data and instruction between various parts of the computer? या 13 नंबर आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाँ कंट्रोल यूनिट ऑप्शन नंबर बी. What is the main printed circuit board বা PCB? এটা ফুল ফর্ম মনে রাখিব main printed circuit board. PCB in a computer called তাহলে 14 নম্বর आंसर है ऑप्शन नंबर सी motherboard. What does SMPS stand for in computer hardware? એટલે SMPS ର full form કોણ હબો? ये ଯିବ switch mode power supply ऑप्शन नंबर बी. switch mode power supply ऑप्शन नंबर बी. 15 नंबर आंसर है ऑप्शन नंबर बी. 16 नंबर देखिए where does the computer system temporarily store data that is actively being used or processed by CPU? पिले मन रखिबो टेम्पोरारी डाटा को स्टोर हेकि रुहे. क्वेश्चन नंबर 16 ये जिवो RAM टेम्पोरारी डाटा स्टोर हेकि रुहे RAM रे. Which of the following is the fastest memory component available in the computer architecture? ताले हमर fastest memory एठी कोटा RAM हेबो ना कैश मेमोरी हेबो ना रजिस्टर हेबो ना हार्ड डिस्क हेबो. पिले 17 नंबर आंसर है रजिस्टर सब फुटो फास्ट तापर आसबो कैश मेमोरी. What is the main purpose of cache memory in computer? ताले कैश मेमोरी काम कोन कंप्यूटर रे. क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर है सी the bridge the speed gap between the high speed CPU and slow RAM. This is option number C. system put instruction বা BIOS जोटा हमें तार फुल फॉर्म पे करबा are permanently stored in which memory chip? ताले क्वेश्चन नंबर 19 रो राइट आंसर है बी ROM permanent ROM. What type of memory is flash memory? ताले के प्रकार मेमोरी को फ्लैश मेमोरी कहबा RAM EEPROM DRAM EPRAM. ताले पिले मन रखिबो क्वेश्चन नंबर 20 रो राइट आंसर है EEPRAM ये जो हमर फ्लैश मेमोरी. तो देखिछि EEPRAM बा तार फुल फॉर्म कोन इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. Why is RAM classified as volatile memory? पिला volatile और non volatile कोन volatile जे भूली जाए non volatile जे जमार भूले नहीं तले RAM हमर volatile बा टेम्पररी डाटा स्टोर करके रखे और ROM हला non volatile जे जमार भूले नहीं थोरे सेव हला मात्र से सब दिन सेव ही की थी ROM रे. RAM हला volatile तले why RAM classified as volatile memory? तले RAM को कोन पय volatile memory कहा जाए. क्वेश्चन नंबर 21 रो आंसर जिवो B. It loses all its store data when power is turned off. जिते बड़ा हमें power off भी कर देबा से डाटा स्टोर हिकरी रहिबो कोडी ROM रे ताले ROM हिजो सेति पय नॉन volatile किंतु RAM हेबा हम volatile कोन पय ना it loses all store data ताले जते सब तुमे काम करिथिबो जे तुमे पावर ऑफ हिगला बा लाइन कटि गला ताले तुमरो RAM रे स्टोर हिकरी रहि परिबो नाही से लॉस कर देबो. ताले पावर ऑफ जते बळे हबो से डाटा को लॉस कर देबो तेन कि से volatile भूली जीवो से. क्वेश्चन नंबर 22 which type of RAM needs to be constantly refreshed thousands of times per second to return data? 22 नंबर आंसर है जीवो DRAM. इले मन रखिबो क्वेश्चन ओटा सीधा सड़क पिला आछे डायनामिक RAM DRAM को कहा जाए डायनामिक. What does BIOS stand for? ताले हमर BIOS रो फुल फॉर्म कोन हबो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम.
23 आंसर हो ए. Where is the BIOS firmware typically stored? ताला BIOS कोडी स्टोर ହେଇକି ରୁହେ. क्वेश्चन नंबर 24 ର आंसर हो ROM चिप से ROM रे. Which of the following represents non-volatile magnetic secondary storage? ताले non-volatile magnetic secondary storage का कोइबा. क्वेश्चन नंबर 25 ର राइट आंसर हो कोन हार्ड डिस्क. जमार खोली नहीं ये भी परमानेंट स्टोरेज रहेगा. क्वेश्चन नंबर 26. What technology do solid state drives by SSD? ले मन रखिबो SSD ର फुल फॉर्म होची solid state drive used to store data making them faster than traditional HDDs hard disk drive. ताले कोन कहला देखो what technology do solid state drive used to store data making them faster than traditional hard disk drive. ताले क्वेश्चन नंबर 26 ର आंसर हो फ्लैश मेमोरी सेमीकंडक्टर लागि छै. क्वेश्चन नंबर 26 ର राइट आंसर हो फ्लैश मेमोरी. क्वेश्चन नंबर 27. Who how much data can a standard single layer Blu-ray disc hold? ताले how much data can a standard single layer Blu-ray disc hold? ताले 27 नंबर राइट आंसर जीवो ऑप्शन नंबर सी 25 जीबी. CD-ROM is an example of what type of storage medium? ताले क्वेश्चन नंबर 28 रो राइट आंसर जीवो ऑप्टिकल स्टोरेज. ले क्वेश्चन गुडा सीधा डायरेक्ट आसीबो मन रखिथाओ. What is the process of dividing a blank magnetic disk into track the sectors called? ताले क्वेश्चन नंबर 29 रो राइट आंसर जीवो formatting. What type of memory uses hard drive space to simulate additional RAM when physical RAM runs out? क्वेश्चन नंबर 30 रो राइट आंसर जीवो वर्चुअल मेमोरी. ले क्विक रिवीजन करिबा. How many bits make up a single byte? ताले सिंगल बाइट रे केतरी बिट थे. क्वेश्चन नंबर 31 रो राइट आंसर जीवो 8 बिट. A group of consecutive bits is commonly referred to as a. ताले क्वेश्चन नंबर 32 रो राइट आंसर जीवो निबल. A group of 4 consecutive bits. हां बिट्स मान कोनी के निबल 4 बिट रे गुटे एक निबल. Which of the following accurately describes the relationship between memory units? ताले 33 नंबर कोटा ठीक है बरे 1 GB equal to 1024 MB. ताले 33 नंबर राइट आंसर इज बी 1 GB equal to की ले गुडा टिके मन रखियो 1 GB equal to 1024 MB. 1 TB equal to 1 terabyte equal to 1024 gigabyte. मन रखियो. तो arrange the following memory units in ascending order. Terabyte, TB, gigabyte, GB, petabyte, PB, megabyte, MB. ताले ascending order रे कहलो पिले 34 नंबर राइट आंसर कोटा हो. हां सबटु छोटो एठी हेबो MB तापरे मेगाबाइट हेबो ताटु बड़ हेबो gigabyte GB तापरे TB तापरे PB ऑप्शन हो ए. ताले MB सबटु छोटो तापरे gigabyte तापरे TB तापरे PB हम जोटी देछि नले सबटु छोटो किए बिट. What is the base value of a hexadecimal number system? ताले what is the base value of a hexadecimal number system? ताले 35 नंबर आंसर है ऑप्शन नंबर डी 16. hexadecimal माने 16. What is the binary equivalent of the decimal number 10? कौन हो 36 नंबर राइट आंसर 36 नंबर राइट आंसर है 1010.
10. What was the widely used text encoding standard ASCII stand for? ତାହେଲେ ASCII ର full form କ'ଣ? 37 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମେରିକାନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କୋଡ୍ ଫର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର A. Which character encoding standard is capable of representing characters from almost all written languages in the world? 38 number right answer ହେଇଯିବ Unicode. What are the two digits used in a binary number system? ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ digit ଆମର binary system ରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ? 39 number right answer ହେବ 01. In a hexadecimal system, what numerical value does the letter A represent? ତାହେଲେ ପିଲା question number 40 ର ପିଲା ମୁଁ ରଖିବ option number B 10 1. Which of the following device acts strictly as an input device? তাহলে 41 নম্বর কোটা ইনপুট ডিভাইস, 41 নম্বর আনসার ହେଇଯିବ অপশন নম্বর বি স্ক্যানর। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ୍। ମନିଟର ହେଲା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଲା, ପ୍ଲଟର ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ୍, କିନ୍ତୁ ସ୍କାନର ହେଲା ଇନପୁଟ। What technology is used to read blank checks automatically? তাহলে used to read blank check କେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ? OMR, OCR, MICR, ବାରକୋଡ୍ ରିଡର। ତାହେଲେ କୋଉଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 42 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି MICR। ବ୍ୟାଙ୍କରେ MICR ର ପିଲା ମନେ ରଖିବ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍। MICR ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଆସେ। What type of device is a computer printer? ତାହେଲେ ପ୍ରିଣ୍ଟରଟା ଆମର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଡିଭାଇସ୍? ତାହେଲେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ହେବ ଆମ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ୍, ଆମକୁ ଆଉଟପୁଟ ଦେଉଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆକାରରେ। Which printer type uses an ink ribbon and strikes pins against it to print characters on paper? 44 number right answer is option number do matrix printer, dot matrix printer. Laser printers fall under which of the following categories? The laser printers fall under which of the following categories? 45 number right answer हो non impact printer. Non-impact printer. The resolution of a computer monitor of a printed image is typically measured in answer DPI dots per inch. 46 number answer मन रखियो dot per inch DPI। तामा resolution a computer monitor of a printed image typically measure करा हुए dot per inch DPI। मन रखियो DPI रे full form dots per inch। What type of device is a touch screen on a smartphone? ताले हम स्मार्टफोन रो टच स्क्रीन टा केउ प्रकार डिवाइस? पिला 47 रो पिले मन रखिबो ये both input भी है आउटपुट भी है, both input and output device। टच स्क्रीन टा पिले है input भी output। Which high quality output device is best suited for printing large architecture blueprints and vector graphics? 40 number right answer is plotter, option number C। What is the standard arranged of key on most computer keyboard called? What is the standard arrangement of keys on most computer keyboards called? 49 number right answer is option number B QWERTY। Which device is used to evaluate multiple choice answer sheet by detecting pencil or pen marks
ତାହେଲେ 50 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି OMR। ପେନ୍ ଆଉ ସିଟ୍ ପେନ୍ ସିଟ୍ କୋଉଠି ୟୁଜ୍ କରେ OMR। ଚ୍ୟାନେଲଟି ଖୋଲିଛି, ପିଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିଦିଅ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ। ପିଲା OMR ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମନେ ରଖିବ, ଅପ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ ରେକଗ୍ନିସନ୍। Which of the following is the primary example of system software? The system software ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କୁହ ଦେଖିଆ, କାମଟା କ'ଣ ହବ? Operating system. Which of the following is a primary example operating system ହବ? ପିଲା ମନେ ରଖିବ। What type of operating system source code is freely available for anyone to view, modify and redistribute? ତାହେଲେ 52 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଓପେନ୍ ସୋର୍ସ। Linux is an example of what kind of software? Linux ପିଲେ ମନେ ରଖିବ 53 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଓପେନ୍ ସୋର୍ସ ଅପରେଟିଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। 54 ଦେଖିବା, what is the core central component of an operating system that manages system resource and communication between hardware and software? ତାହେଲେ ପିଲା ମନେ ରଖିବ kernel କୁହନ୍ତି ତାକୁ। What software translates high level programming code into machine language line by line during execution? ତାହେଲେ 55 ପିଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। What software translate an entire high level program into machine code all at once before execution? ତାହେଲେ 56 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କମ୍ପାଇଲର। What is an assembler used for? assembler କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ତାହେଲେ 57 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବି convert assembly language into machine language। ତାହେଲେ assembly language କୁ machine language ରେ କିଏ କନଭର୍ଟ କରେ? assembler। What is the process of finding and fixing errors or bugs within a software program called? ତାହେଲେ ପିଲେ 58 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି debugging। Which programming language is considered a pure low level language? ତାହେଲେ ପିଲେ 59 ମନେ ରଖିବ machine language। Software programs that are distributed free of charge on a trial basis with the expectation that users will pay for continued use are called? number right answer is option or B shareware। What does LAN stand for in computer networking? The LAN ର full form କ'ଣ? local area network। What network topology connects all nodes directly to a central hub or switch? ତାହେଲେ ପିଲେ 62 ମନେ ରଖିବ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସି ଷ୍ଟାର ଟପୋଲୋଜି। ଟପୋଲୋଜି ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। What device is used to connect two or more disparate networks routing data packets between term based on IP address? ତାହେଲେ क्वेश्चन नंबर 63 राइट आंसर ହେଇଯିବ ऑप्शन नंबर सी रूटर। What does the fundamental networking abbreviation HTTP stand for? ताले HTTP रे फुल फॉर्म कोन हो? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कोडी अछि ऑप्शन नंबर बी। Every computer connected to the internet must have a unique identifier address known as कोन हो? IP address। IP address पिले मन रखिबो IP address internet protocol address।
बोले आईपी एड्रेस रो फुल फॉर्म मन रखिबो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस व्हाट सिस्टम ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन names like www.google.com into machine readable IP address ताले 66 नंबर पिले राइट आंसर इज डीएनएस पिले मन रखिबो डीएनएस रो पिले फुल फॉर्म मन रखिबो डोमेन नेम सिस्टम हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन एन आईपी बिफोर एड्रेस ताले आईपी बिफोर रे केते बिट रहिबो पिले 66 नो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 32 How many bits are utilized to present an IP v6 address? हेलो v6 रे केते रहइबो पिले मन रखिबो 68 नंबर राइट आंसर इजबो 128 Which protocol is primarily used for uploading and downloading file across the internet? हेलो केउ प्रोटोकॉल साहाय्य करे 69 नंबर राइट आंसर इजबो ऑप्शन नंबर सी एफटीएफ File Transfer Protocol. FTR full from File Transfer Protocol. What protocol is standard for sending emails across network? तो network में email sending करने पे क्यों protocol यूज हुए 70 नंबर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP और फाइल ट्रांसफर करने पे FTF फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP What is piece of malicious software designed to replicate itself and spread to the computers called ताले पहले क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वायरस What security system monitors and filters incoming and outgoing network traffic based on predetermined rules ताले वास्तव नंबर राइट आंसर इज फायरवॉल What is the fraudulent practice of sending emails purporting to be for reputable companies to introduce individual to reveal personal information? The 63 number right answer is phishing. What type of malware encrypts a user data and demands payment to unlock it? The 63 right answer is ransomware. What malicious software disguises itself as legitimate safe software to trick user into installing it? Hello, this number right answer is option number B. Trojan horse. ले क्वेश्चन उडा देखिथिबो ए क्वेश्चन उडा निदा पडिबो भलो से मन रखो क्वेश्चन सब आंसर unlike a virus what type of self replicating malware does not need to attach itself to an existing program to spread across networks 76 number right answer is option number B worm what is malicious program that secretly records every keystroke made on a keyboard to steal password and credential code? So the answer is option number B. Keylogger. What does HTTPS stand for? Indicating a secure web connection. ताले HTTPS का full form कौन? HTTPS Hypertext कौन? Transfer Protocol कौन वो? Secure. The right answer is option number A. What does the term DOS attack mean in cyber security? ताले option number कौन B. Denial of service. कौन वो denial of service? What is the process of converting readable text into unreadable scrambled format code?
ତାହେଲେ 80 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B ଏନକ୍ରିପସନ୍। କଣ ହବ ଏନକ୍ରିପସନ୍। ହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମ ପାଇଁ ଅଛି VPN ର ଟିକେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମୋତେ ଜଣେଇବ VPN କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ VPN କଣ ହବ ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା 81 ନମ୍ବର What is the default file extension for document saved in Microsoft Word। ତାହେଲେ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଫାଇଲ୍ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ର କଣ ହବ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେଭ୍ କଣ ହବ ପିଲା ଜଲ୍ଦି କୁହ 81 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଯିବ .docx। ତାହେଲେ 2007 ବେଳକୁ .docx .doc ଆଗରୁ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା 2003 ମସିହା। In Microsoft Excel what symbol must be typed first into a cell to initiate formula। ମନେ ରଖିବ 82 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଇକ୍ୱାଲ୍ ନମ୍ବର C। What is the intersection of a vertical column and a horizontal row in a Microsoft Excel worksheet called। କଣ କୁହାଯିବ ତାକୁ 83 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସେଲ୍। କଣ ସେଲ୍। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭର୍ଟିକାଲ ର ଏବଂ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ଏଇଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସେଲ୍ କୁହାଯାଏ। What are the default file extension for a Microsoft PowerPoint ପାଇଁ ଆମର extension file କଣ ରେ PowerPoint ପାଇଁ ହେଲେ ମନେ ରଖିବ PowerPoint ପାଇଁ କଣ ହୁଏ .pptx ନାଇଁ କି ଆଗରେ ରହୁଥିଲା ଏଇ ଆଗରେ ରହୁଥିଲା .ppt ବର୍ତ୍ତମାନ x ଲାଗୁଛି। Which keyboard shortcut key used to copy select text MS Office। ତାହେଲେ MS Office ରେ କପି ପାଇଁ କେଉଁ ସର୍ଟକଟ୍ କି ୟୁଜ୍ ହୁଏ ହେଲେ ମନେ ରଖିବ କପି ପାଇଁ Ctrl C। ଇଏ କୋଟ୍ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ କୋଟ୍ Ctrl V ପେଷ୍ଟ Ctrl Z ଅଣ୍ଡ ମନେ ରଖିବ Ctrl C କପି। What is the keyboard shortcut key under the last action performed ହେଲେ ଇଏ ମନେ ରଖିବ ଏଇନା ତ ମୁଁ କହିଦେଲି 86 ର କଣ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର Ctrl Z ହେଇଯିବ ଅଣ୍ଡ Ctrl U ହେଇଯିବ ରେଡ୍ ଓକେ Ctrl X କଟ୍। Which features in MS Word automatically moves text to the next line when it reaches the right margin। ତାହେଲେ ପିଲା 87 ର ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ୱାର୍ଡ ୱାର୍କ। 88 which shortcut key is used to trigger a PowerPoint slide show for the very first slide। ତାହେଲେ ପିଲା ମନେ ରଖିବ 88 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B F5। In MS Word which function key is used to run a spelling check and grammar check ପାଇଁ ଆମର କେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ କିଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ ପିଲେ ଫଙ୍କସନ୍ କି 12ଟା ପିଲେ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିବ ନିହାତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ସେ 12ଟା ଫଙ୍କସନ୍ କି ମଧ୍ୟରୁ ଏଥର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଏକ୍ଜାମରେ F1 କୋକୋ ସିଫ୍ଟରେ F5 ରିଫ୍ରେଶ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ ପାଇଁ F1 ରିନେମ୍ ପାଇଁ କଣ ସେଭ୍ ଆଜ୍ ପାଇଁ କଣ 12ଟା ଫଙ୍କସନ୍ କି ପିଲେ ଯେମିତି ମୁହେଁ ମୁହେଁ ମନେ ରହିବ। ତ 99 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କହିଲା ଆମର MS Word ଫଙ୍କସନ୍ କିରେ ଆମର ଗ୍ରାମାର ଚେକ୍ ବା ସ୍ପେଲିଂ ଚେକ୍ ପାଇଁ କୋଉଟା ପିଲେ ମନେ ରହିବ ଜଲ୍ଦି କୁହ 99 ର ଆନ୍ସର 99 ର ଆନ୍ସର କଣ ହବ F7 ହଁ F7। What feature in MS Excel allows you to quickly copy a formula down an entire column by dragging the corner of a cell। ତାହେଲେ 90 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B fill handle। 91 what does DBMS stand for in computer science। अरे ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ DBMS କଣ DBMS 91 ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ database management system। database management system। What language is standardly used to query manage and manipulate relational database। 92 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ
SQL query. SQL structured query language. SQL. What language is used to structure basic web page? The answer is option B. HTML. HTML of full form hypertext markup language. What is a specific web address that points directly to a resource on the internet called? The 94 right answer is option number C. URL. Uniform Resource Locator. URL. Who invented the World Wide Web? ତାର www ର କିଏ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ? 95 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଟିମ୍ ବର୍ନର୍ସ-ଲି। ପିଲାମାନେ କହିବା ମଝିରେ ବହୁତ ସମୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ ଟିମ୍ ବର୍ନର୍ସ-ଲି www। What does PDF stand for? PDF ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ପିଲେ? PDF ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ରହିବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍। What does USB stand for? USB ଟା ଗୋଟେ ହାର୍ଡୱେୟାର ନାଇଁ କି USB। ତାହେଲେ USB ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ରହେ? 97 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସିରିଆଲ ବସ୍। ସରି यूनिवर्सल सीरियल बस। व्हाट डज GUI? GUI ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? GUI 8 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ କ'ଣ? ଗ୍ରାଫିକାଲ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର A। व्हाट डज वाईफाई स्टैंड फॉर? वाईफाई ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी नहीं कि वायरलेस फिडेलिटी। व्हाट डज VPN स्टैंड फॉर? ताले VPN ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए। ले तुम ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ क्वेश्चन ରଖିବି ML ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମତେ କହିବ। ML ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମତେ କହିବ। ଆଉ ପିଲେ କ୍ଲାସଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତୁମ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ନିହାତି ଭାବେ। ତେଣୁ କ୍ଲାସଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ थैंक यू एवरीवन। देखा हम पुणी नेक्स्ट क्लास नंबर 3 ये वन टच गेट सक्सेस रो। तो पिले से पर्यंत मु विदाय नौ। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। पुणी देखा दमदार सेशन रे। जय श्री राम।